जय जगन्नाथ आमरी ओडिशा यूट्यूब चैनल को मु आपण समस्त को स्वागत जनाऊे आज ये अध्याय आम जानापी चेष्टा करवा गरुड़ स्तंभ एवं अरुण स्तंभ विषय में आप समस्ते प्राय देखिथे सात पाहाच उपरू गले नाटमंडप गरुड़ स्तंभ अच्छी महाप्रभु ठीक सामने एवं गरुड़ स्तंभ को नॉर्मली समस्ते छुअंती कुंडाती तेणु शह शह वर्ष है लक्ष लक्ष भक्त कुंडेवा जो आप देखते से घोरी होकि प्राय मझी पोर्सनटा सरू हो जाए एवं गरुड़ स्तंभ उपरे गरुड़ ध्यान मुद्रा बस गरुड़ महाप्रभु आड़ को ध्यान करके जोग मुद्रा बस गरुड़र महाप्रभु सहित संपर्क प्रतिदिन नीति रे जना पड़े महाप्रभुंकर अवकाश सरला परे महाप्रभु जिते स्नान शौच इत्यादि सरी जाए जहाँ को अवकाश नीति कहुए सकाଳେ सरला परे गरुड़ंकर स्नान कराए एवं गरुड़ंक स्नान कले जो पादुक जो पड़े ताकू भक्त मैंने नहीं व्यवहार करते बहुत दुरारोग्य रोग सब भल हो जाए बोली सेमती माने भक्त मान विश्वास रही 4 मास महाप्रभु शयन जाती सुनावेश जब हुए रथ यात्रा पर से दिन एक्चुअली हूँ हरिशयन एकादशी एवं से दिन राति शयन ठाकुर को लेकिन शोवा नीति राति श्रीमंदिर करा जाए एवं 4 मास पर्यंत जो चतुर्मास्य व्रत पालन करा जाए से समय कौन सी मांगलिक कार्य करा जाए नहीं एवं जो दिन हरिशयन हुए ता परदिन गरुड़ शयन द्वादशी हुए गरुड़ ता परदिन शोई जाती कारण से होचंते महाप्रभुंकर वाहन तेणु महाप्रभु जो शोई जाती गरुड़ ता परदिन शोबार विधि करा जाए एवं सेमती हरि उत्थापन एकादशी अच्छी जोटा कार्तिक मासर जो कार्तिक पूर्णिमा पूर्व जो एकादशी पड़े से दिन महाप्रभु शयन उठते एवं ता परठू मांगलिक कार्य सब आरंभ हुए एवं ता परदिन जो दिन महाप्रभु उठते ता परदिन गरुड़ंकर गरुड़ उत्थापन द्वादशी कहुए ता परदिन गरुड़ उठते तेणु गरुड़ंकर महाप्रभु सहित नीतिगत संपर्क एवं सबू नीति संपर्क रही आसी बहु आगु प्राय 2006 मसीहा पूर्व गरुड़ंक पाखरे दीप दिया होता एवं गरुड़ंक पछरे आप जानते पछरे ठिया होगी नॉर्मली समस्ते प्रथमे दर्शन करते महाप्रभु को एवं गरुड़ को गरुड़ स्तंभ कुंडौले दर्शन करते से दीप लगाते कालक्रमे जो बहुत भिड़ है भक्त मान संख्या बहुत बढ़ला 2006 मसीह गोटे बहुत बड़ अघटन घटता से जो दीप निआरू भक्तर लुगारे निआ लगिकी गोटे बड़ एक्सीडेंट है पंडा द्वार जो खोली दिगला यहाँ 2006 नवेम्बर मसीह होता कार्तिक पूर्णमी दिन सकाଳେ मंगल आरती समय जो पंडा द्वार खोली दिगला से गोटे स्टाम्पेड भाया है 6 जन भक्तर प्राणहानि घटता से दिन ठू से दीप दि जाऊनी नेक्स्ट डे ठू दीप बाहर दिखाई नीलचक्र को देखिए दीप दिया गरुड़ स्तंभ जो पत्थर तैयारी है गोटे साधारण पत्थर नुहे आप जब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे बर्तमान अवश्य बहुत कम समय मिलूँ दर्शन करने गला बेले देखिपार बहुत क्लीयरली किंतु जदि भिड़ नथिबा बेले आप जी गरुड़ स्तंभ को बहुत पाखु देखिए तेल जापर से गोटे साधारण पत्थर नुहे एक्चुअली गरुड़ स्तंभ हूँ गोटे पत्थर हो जाइथिबा गछ जहाँ को जियोलॉजिकल टर्म्स रे कहते वुड फसिल बा पेट्रिफाइड लॉग मु भावुची जेहेतु महाप्रभु ये दारू रूप में अच्छा दारू विग्रह हिसाब से अच्छा तेणु गच्छर जो फसिल अच्छे आणिकी सामने रखाई गरुड़ बसापी आस्थान कराई गरुड़ स्तंभ से कराई किंतु से फसिल जो गच्छर फसिल से ओडिशा रे कोठी मिलूनी बा मिलेनी एवं गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जो साम्राज्य थिला से मध्य कोठी सेमती फसिल ना आपण मैंने से फसिल बोधे देखिथे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता रे अच्छी गच्छर फसिल आ इंडिया रे बहुत जगह फसिल पार्क सब अच्छी मध्य प्रदेश रे अच्छी राजस्थान रे अच्छी जो पूर्व महाराजा माने थिले गजपति राजा माने थिले गंगा वंशर हूँ बा सूर्य वंशर हूँ से साम्राज्य अनेक वर्ष धरिकी सेतुबंध पर्यंत कन्याकुमारी पाखापाखि पर्यंत थिला
ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ସାଉଥରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଏଭଳିଆ ଫସିଲ ମିଳୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ବୋଧେ ଉଡ୍ ଫସିଲ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମାନେ ବା ସେତେବେଳେ ମହାରାଜା ମାନେ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜସ୍ଥାନ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ବା ଓଡ଼ିଶା ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଏରିଆରେ ଫସିଲ ମିଳେନି, ଗଛର ଯେଉଁ ଫସିଲ। ଏବଂ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମିନିମମ୍ 2 କୋଟି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ତାର ଏଜ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫସିଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଗଛ ଯେଉଁ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ସଡନଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ସବୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି କୌଣସି ଲେକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ବଡି ଥିବ ତାର ଭିତରେ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯିବ, ପୋତି ହେଇଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ 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 ତାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସବୁ ଥିବ, ଗଛର ସେଲ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରରେ ସିଲିକା ଏସବୁ ଆସିକି ମିନେରାଲ ସବୁ ଆସିକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଗଛର ସେପ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର ସେଲ୍ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିନେରାଲ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନେରାଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛର ଏଣ୍ଟାର ସେପ୍ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ହେଉ ବା ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେ ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗଛର ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ବା ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଜାଗାରେ ଗଛର ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏତେ ଦୂରରୁ ବୋଧେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଫସିଲ କୁ ଆଣିକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଫସିଲ ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ୟାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ହାଇଟ୍। ସେଭଳି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡିସନ୍। ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 1792-93 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଖାପାଖି, ପ୍ରାୟ 220-30 ବର୍ଷ ତଳେ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଗଜପତି ନରସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ ଭୋଇ ବଂଶର। ସେହି ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 33 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଥର ଏବଂ 16ଟି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତାର, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫେସ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 1620-30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଖାପାଖି, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା, ତାର ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣିକି ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ହେଭି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ବୋଧେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକି ଅଣା ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଖାଲକଟା ପାଟଣା ବୋଲି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ, ଯେଉଁଟା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି। ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପଥର ଆଣିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ବା ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯିଏକି ଏତେ ହେଭି ଓଜନ ପଥରକୁ ଆଣିପାରିବ, କାରଣ ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ଦରକାର ରାସ୍ତାର। ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ନହେଲେ ମାଟି ବା ବାଲି ଉପରେ ଶଗଡ଼ରେ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଆଣିପାରିବେନି, କାରଣ ଏତେ ହେଭି ପଥରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିହେବନି ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ନ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆଣିକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ କିଭଳି ତାକୁ ଭର୍ଟିକାଲି ସ୍ଥାପନା କରାହେଲା କୋଣାର୍କରୁ ଆଣିକି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥାଇକି ଏବଂ ରୋଡ଼ ଏବଂ କିଛି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ
प्राय 230-40 वर्ष तले से शिफ्ट कर पुरी मंदिर सामने स्थापना कर से पत्थर को जियोलॉजिकल टर्म रे कहुए क्लोराइट एवं ये जो क्लोराइट पत्थर बहुत सुंदर मुगनी पत्थर मूर्ति हुए और नीलगिरी अंचल मोस्टली जिते मंदिर आमर सब अच्छी मूर्ति सब अच्छी मोस्टली से अंचल आसी तेणु आज आपण मैंने गरुड़ स्तंभ और अरुण स्तंभर को पत्थर या निर्माण शैली और को पत्थर या से विषय जानले आसंता अध्याय मानक आम श्रीमंदिर विषय आहरी अनेक जिनस विषय डिस्कसन करवा आज रोचे जय जगन्नाथ नमस्कार।